रूपा काटवेंत एक दोन शब्द बातों करने को भी मारू विनंती है। रूपा काटवेंत हरिहर थे। सभी भाइयों भाई बंधुओं ने नमस्कार। आणि स्टेज पर बैठेला हमारा सभी आत्मीय सहोदरियों ने भी नमस्कार बोलती। आई एक कार्यक्रम अभूतपूर्ण कत्र तप होतू नाही, कसा कत्र चूक होतू नाही, लई चोगोट कार्यक्रम एक हमारा दावणगेरीमध्ये तई भी हमारा गावना एक अध्यक्षनु पदग्रहण कार्यक्रम हमारा गावना युवकर कण्मणि ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ का बोलत प्रशस्तीಗಳ सरमालेत लीक नसेलते आणि जुमना हाती दियलू डावा हातने कळन्ना कैकने तवनु एक पद्धत तवनु तव बोलता गया तर लिस्ट लई मट्टू होतू जाते तैसा वन्नु एक पदग्रहण कार्यक्रम ऐसू यशस्वी ही कन हमार दावणगेरी में आमने सभी लई हेम्मेनु विषय है। आणि हमी छे की संघटनेन ಬಗ್ಗೆ एक दोन वातो करू छव। संघटने एकत्र हमी ತೊಟ್ಟಿಲ್ तूगो कई देशवन्ने आळबल्लदु हमी बायको कत्र कहू गुदका हमी घर संभाळायचं, हमी काने लेकरों ने संभाळायचं, हमी काने का भी अशी तर कामो हमारे दालावाने संभाळी कंबे हमी का भी कामो अशी तर हमी तेवढू जल्दी नीट करली कन हमी गई कन त एक कार्यक्रम अटेंड करी कन वाच संघटने करनु कत्र भी हमी तवच हमी एकटा कवात्र हुबरा का देखो तुम्ही फोटो में एक हुनु कत्र हमी एक 10-15 जना हुनु छमने ग्रुप एकटा 2 जना कर लेताने हमी तो संघटने शक्ती भी लई छे हमने आणि तई भी हमी एसएस के महिलेयर मध्ये हमी मने का जर बेजार कत्र राजकीय नसेल ने मने चूर बघा बेजार कत्र हमाराच राज्य मध्ये आलेला क्षत्रिय राजा ही कन बढ़ता था सब भी जना भी तवनो पल्लकी ठाई फिरता था। आता का एकत्र राजकीयವಾಗಿ तर राजा नानी करता काय बोली कन हा बोलती च अण्णान तो ने का समझना कोम भी हमी दूसरा वन्नु पल्लकी ठेवताच तो ही कन हमारा समाज में सभी जना भी जरा आगळ ऐकन जरा राजकीय मध्ये भी जरा आगळ उन्नु कैकन मारू एक कळकळीने विनंती। आणि का कत्र हमी सभी वगट असाच सभी भी वगट असाच सभी भी कराच ही तर का नाही आहे हमी जर्जरा मध्ये वाटली सोडाच जर्जरा गुंप मध्ये वाटली सोडाच आयल दिसो मध्ये हमारा सभी मुखंड राजकीयವಾಗಿ भी असनु आणि सभी असनु के कंबोली कर मारू विनंती। एक दोन अवकाश मने करिकन देल नाही हना समाज वाला ने नमस्कार कर लेती दोनों हातून।